Hola, mi nombre es Susana Thompson de la Biblioteca Gail Borden. My name is Jessica Carapia from the Gail Borden Public Library. Y el día de hoy les vamos a enseñar cómo preparar unas deliciosas paletas de Jamaica para el 4 de julio. Today we're going to teach you how to make some popsicles for the 4th of July. They are hibiscus popsicles. Y bueno, vamos a empezar con los ingredientes. We're going to start with the ingredients. Para el concentrado de Jamaica vamos a necesitar 8 tazas de agua, 2 tazas de flor de Jamaica seca, 1 taza y media de azúcar y 2 cucharadas de jugo de limón fresco. So for the Jamaica concentrate, we're going to need the following: 8 cups of water, 2 cups of hibiscus flower, dried, 1.5 cups of sugar, and 2 tablespoons of fresh lime juice. Ahora, para las paletas de Jamaica van a ser 2 tazas de concentrado de flor de Jamaica, una vez que lo tengamos listo, 3/4 tazas de mango, el mango pues ya que esté pelado, sin hueso y cortado en pequeños cubitos. El chocolate es al gusto, coco rallado también es al gusto y claro, vamos a necesitar unos moldes para paletas. So now we're going to move on to making the Jamaica popsicles, and for that you're going to need the 2 cups of hibiscus flower concentrate. That's going to be our base. Then 3/4 cups of mango peeled, pitted, and diced, chocolate morsels to taste, shredded coconut to taste, and of course our popsicle molds. En una cacerola vamos a vertir las 8 tazas de agua y lo vamos a colocar a que hierva a fuego lento. Okay. Una vez que ya esté el agua hirviendo, vamos a colocar la Jamaica. En mi caso, esta agua ya está hirviendo, entonces solamente voy a agregar la Jamaica. So in our pot we have a total of 8 cups of water, and we brought it to a rolling boil, and now we're going to add our 2 cups of Jamaica or hibiscus flowers. Y la vamos a dejar a fuego lento por unos 10 minutos. Lo importante aquí es estar revisando cuando ya saque todo su color rojo. So we're going to make sure that the hibiscus flowers steep in the water for a total of 10 minutes. And what we're looking for is for the hibiscus flowers to release its beautiful garnet color. Ahora, para aquellas personas que no sepan qué es el concentrado de Jamaica, pues bueno, el concentrado de Jamaica está hecho de flores secas y está disponible en todos los mercados, lo pueden encontrar casi en cualquier mercado. Hay que recordar que es ácido, es muy ácido así como el arándano, pero tiene un hermoso color rojizo. Por ejemplo, este concentrado se puede usar para hacer aguas frescas, té caliente o paletas de hielo. O también, por ejemplo, una vez que tengan ya el concentrado, le podemos agregar frutas frescas o ajos de naranja para su postre. So you ask yourself, what is the hibiscus concentrate or Jamaica concentrate? This concentrate is made of dried hibiscus flowers, also known as Jamaica flowers, and are available at any supermarket. It is a tart-like cranberry taste. It is very acidic, and it does release a beautiful garnet color. It can be used to make freshly flavored water, so you can flavor your water with this. You can make hot teas, and of course we're using it to make our popsicles today. The concentrate can also be added to fresh fruit or to garnish for any dessert. Ok, bueno, aquí ya pasaron nuestros 10 minutos y ya lo que hice fue colar lo que es el agua de Jamaica, asegurándome de que ya esté fría. Entonces, una vez que está fría, le vamos a empezar a agregar nuestro jugo de limón, que en este caso, pues bueno, es el jugo de un limón. El limón también es al gusto. So now that we've strained our hibiscus flower and that we've let it steep for 10 minutes, now our concentrate is cool. So now we're gonna go ahead and add the juice of a lemon, and you can add to taste if you want more or less. Okay, le vamos a agregar el azúcar.
And we're gonna go ahead and add sugar, and that is also to taste. You can use any kind of sugar if you prefer stevia or if you prefer regular white sugar. Okay, y vamos a vertir el azúcar o revolver el azúcar y el limón. Y recordando que pues el azúcar es al gusto. Esta jamaica o esta flor es ácida como ya les había comentado, entonces nada más va a depender de qué tan dulce o ácida les guste. So your hibiscus flower is going to have a tart taste to it. It's going to also, now that you're just going to make sure that you've incorporated all of your ingredients, so the lime and the sugar, and just remember sugar is to taste, so you can add more or less at your preference. Okay, bueno, y ahora nada más queda esperar para pasarlas al molde. So now we're just going to let it cool and just a little bit more, and then we're going to go ahead and add them to our molds. Bueno, ahora ya tenemos nuestra jamaica que ya está aquí, está fría. Okay, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a vertirla en los moldes. So now what we're going to do is we have cooled down our hibiscus and we're going to add it to our popsicle molds. Recuerden no llenarlas tan a tope porque le vamos a agregar el mango, el chocolate y el coco. So you just want to fill them up, each of the molds or each of the cavities of the molds, like 3/4 of the way, because we are going to add the garnishes. Perfecto. Entonces ahora le vamos a agregar los 3/4 de mango, es opcional al gusto. So now we're going to add bits of mango. It's completely optional. You can use whatever garnish you have. If you have a preference for anything, go ahead and add it to your popsicle mold. Y lo que estoy haciendo es que pongo un poco porque hay que recordar que también le vamos a poner el chocolate y el coco. So we're just adding a bit of each of the garnishes. If you want to add, coconut, we also have chocolate chips, but make sure you leave space for all the garnishes that you want for your popsicle. Okay. Y ahora aquí tenemos nuestra mezcla de chispas de chocolate y el coco. Entonces lo que vamos a hacer es revolverlas un poquito. So now we have our chocolate chips. You can use any kind that you prefer, and we also have shredded coconut. And we're going to mix it all together, and we're going to add it to each of the popsicle cavities. Perfecto. Entonces, igual lo que ustedes consideren, las vamos a ir poniendo en nuestras paletas. So you can just add them to each of the molds. Recuerden que el contenido, lo que es el chocolate y el coco y el mango, se va a venir hacia la parte de abajo de la paleta. And then just so you know, like all of these ingredients are probably going to sink to the bottom of the popsicle, so you'll get a nice bite of the coconut, shredded coconut, chocolate chips, and of course the mango. Okay, y bueno, si se llena un poquito, no se preocupen porque de todos modos se va hacia la parte de abajo. Okay. Ahora vamos a poner nuestra tapadera. Now you're going to add your lid to your mold. Y pues bueno, vamos a poner los palitos. You're just going to insert all of the popsicle sticks into your mold. Okay. Y vamos a intentar que casi todos los palitos queden, que toquen lo que es la punta del molde. So what you want to do, just so you make sure that with the unmolding process, that the popsicle stick reaches almost all the way to the bottom of the mold. That way it'll be easier to unmold at the end. Okay. Y por último, recuerden que si alguien es alérgico al coco, al chocolate o al mango, o simplemente no es de su preferencia, siempre es opcional. Solamente hay que tener en cuenta que la jamaica es ácida, pero es al gusto. So just remember, the hibiscus is acidic, but if, again, the garnishes are optional, they're totally to taste, so you can add your own garnishes. If you have any, allergies or whatnot, you can omit any of these garnishes as well. Perfecto, bueno, ahora vamos a agarrar nuestro molde y lo vamos a poner en nuestro congelador y lo vamos a dejar de 4 a 5 horas. So now we're going to take our mold and put it in the freezer, and we'll let it freeze for about 4 to 6 hours. And again, this is all going to depend on your
freezer, but the maximum amount of time would be 4 to 6 hours. Perfecto, entonces bueno, pues vamos a ponerlo en el freezer. All right, we're gonna go ahead and take it to the freezer and then we'll come back in a little bit.